Eh bien, salut tout le monde, c'est Blood, on se retrouve pour MG5, donc pour le chapitre 2 et briefing pour en savoir trop. The agent that the CIA had working for them inside OKB-0 has gone missing. We've been given the job of finding and extracting him. The target learned of XOF's plans to use vocal cord parasites and had hidden himself with the CIA's Mujahideen allies. But following Skullface's death, the Soviets retook OKB-0, and all contact with the target was lost. He may have tried to go back to OKB-0, but even Langley isn't sure what's going on. After all, they've never even learned of Skullface's plan. That's probably what they want to get out of the man once he's extracted. But we can't allow Langley to learn of the existence of the vocal cord parasites. That's why I want you to bring the target out, boss. Once we have him, we can report him dead and keep him on base. All contact with Langley is being conducted through a cutout. Our reputation should remain intact. As for the reward, it's already in the hands of the cutout. All you have to do is get the job done. Just like always. Ok. Bon, eh bien on accepte cette mission. Ah, Heading to Afghanistan. tout à fait, allons-y. Attends, je suis plein de sang. Attendez, on va faire un truc très simple. Comment enlever le sang? Vous faites ça, et vous faites ça. Et voilà, je suis tout propre. Ah putain de merde. Alors, arme principale. Ouais, mais ça c'est le silencieux quoi. Remarquez, il tue, hein. Celui-là, il a pas de silencieux qui m'énerve un peu, c'est pour ça. Eh bien, on va prendre celui-ci. Si on s'en fout, celui-là, il a pas de silencieux. Celui-là, il en a un. Hein. Vous voyez? Silencieux. Pas silencieux. J'arrive pas à la décompte. Alors. Et bon. Eh bien, c'est très bien comme ça, non? Objet. Non, pas objet. Non plus. J'ai pas mon... Ah, c'est parce que ça a dû baisser quand je les ai bougés. Eh bien, c'est pas grave, on fera avec. Tout à fait. Quoi, tu vas mettre... ton papillon coupable, s'il te plaît. Voilà. Allez, bientôt à 100%. Délire. Trop bien. Allez, on est parti. Hop. Deploying. Épisode 32, en savoir trop. Find and extract the missing CIA agent. The target was laying low with the friendly Mujahideen during the vocal cord parasites incident. The man headed back to OKB-0 after the Soviets recaptured it. Check the target's VI on your iDroid. Hop. Be careful down there, boss. Hey. Je ferai gaffe. Quand j'y penserai. Bon, apparemment, il n'y a personne. Alors, on peut aller par où? Bah, faudra suivre cette route, puis cette route, ok. Donc, on va suivre cette route-là, hein. On va suivre l'autre route. Voilà. J'espère qu'il y a plein de gens à recruter, ce serait génial. Je pense que je kifferais. C'est quoi ça? Ah! Une bête. Eh bien. Eh non!
Reviens, bête. Hé, fais dodo. Voilà. Oh, c'est mignon. Allez, pour mon zoo de merde. J'ai des balles pour... On va passer par là, on sait jamais. Baisse. Oh, des plantes. 300 dards. Je pense que j'en ai pas beaucoup de ça. Ouais, ça fait beaucoup de marche pour rien, n'empêche. Hein. Je veux pas dire, mais... Monsieur Kojima, ce n'est plus possible. C'est loin. Et puis il va me mettre un ennemi en plus là comme ça. Ah, je jure. 500 mètres, on y croit les nous. J'aimerais bien trouver un camp. Hey, oui. Ah, remarquez, peut-être là-dedans. Ah, hey, donne-moi du gros. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est abusé là. Ah, peut-être là-bas. Oh oui. Oh oui, oui. Extraction arrived at Mother Base. Ah oui, 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 oui. Je fonce. Enemy presence detected. On s'en fout. Has been updated. Allez. Allez. Je dois que je me fasse pas voir. Ah mon Dieu. Il y a l'autre devant. Je peux pas tester. Regarde, t'as un pote qui s'en va en plus. On est trop tard, il est parti. Alors, bon, les autres sont... À moins que celui-là est bon. Ouais, moyennement. Bon. Très bien. C'est de la merde, hein. De la merde partout. C'est nul. Remboursé. Bah non, mais c'est bon, on peut courir, là, il y a un désert, là, arrêtez. C'est bon. Hein. On s'en fout. Mais non, on n'engage pas l'ennemi, on s'en fout de... C'est bon, j'ai pris le plus gros, on peut y aller. Ah mais c'est bon. Arrêtez les conneries, hein. Mais m'engage pas, je suis parti. Ah ouais? Ah non, mais tu m'as... Ah bah si, tu m'as vu. Quoi, il fait quelque chose? On a un monsieur qui veut ma peau. Non mais je vais mourir là. Non mais c'est nul. Mais c'est nul. Franchement. Il fout quoi lui? Il était où? Boss, come in. Boss? Non mais je suis pas d'accord. Le mec il sort de je sais pas où là. Je m'en fous. Je recommence. Excusez-moi les doudous. Enfin, vous n'avez sûrement pas vu, ça dépendra du temps restant.
Mais c'est quand même abusé. Hein? Parce que Analysis complete. mon A++, tout ça, il est là. Hein? Et puis tu vas t'envoler dans les airs. Voilà. Et puis, non mais mec, t'es nul, assume quoi. T'as le droit d'être nul, hein. Subject on board. Leave the rest to us. Regardez là-bas, il y a un con. Il y a un con, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ça n'a pas de sens. Extraction arrived at Mother Base. Perdu dans le désert, quoi. Je suis curieux de savoir, les mecs comme ça, est-ce qu'on peut les choper par derrière, genre... je sais pas, genre comme ça. Analysis complete. You have arrived at your destination. Genre on arrive, tac tac tac. Je te préviens, tu te retournes, je pète un câble mon gars. Ah ouais? Ah bah fais doudou. Non? Est-ce que je peux te... Ah débarque. Ah c'est trop marrant. Genre lui il a vu un truc. Oh oui! Je sais pas, mais je le prends aussi. Et toi, tu es quoi? We know where to find the target. Check your iDroid. Attendez, j'ai un mec à envoyer là. Ah mon dieu! C'est dégueulasse! Hein? Dans le cul. Il va sûrement faire dodo là. Ah! Puis dodo, t'as 2 fléchettes dans le cul. S'il te plaît. C'est cool. Ouais, il fait pas dodo avec 2 fléchettes dans le cul, quoi. C'est n'importe quoi. Et si... Ah ouais. Non, je vais arriver derrière lui et puis je vais faire... Et... T'as vu, j'ai un flingue. Genre comme ça. Attendez, j'aime pas ce bruit. Enemy presence detected. The map has been updated. The map has been That looks like the target. Marker placed. C'est faux. Et merde. You have arrived at your destination.
Attends! Fallait pas que je te tue. Mais non, mais c'est dégueulasse! Oh oui! Viens là, ma target! He's coming too. Roger that. Allez! Monte! Tu vas voir. C'est marrant. On prend le cul avec, hein, tant qu'à faire. Ça, on va prendre aussi. Non. On peut se traiter en fait. Ah, c'est déjà fini? Ah, mais c'est nul! Renversé! Mais ouais! Alors... je veux un hélicoptère. Please select a land support helicopter requested. Ah? Où ça, des plantes? Ah là, il y en a une. Ah bah ce fut rapide, hein. Il va pas dire, c'est que je deviens efficace, dis donc. Allez Nico. J'aurais pas le S parce que je me suis fait repérer plusieurs fois. Bon, c'était marrant. J'aurais voulu l'extraire le mec, mais j'ai pas osé parce que je me suis dit s'il le tue ou s'il le met dans le véhicule, il valait mieux le tuer. Comment ça? Une tempête vient vers nous. Dépêche-toi! Une tempête qui arrive. Extraction arrived at Mother Base. Yes, mission complete. Boss, that was exceptional. Bah ah ouais. Pourquoi ça a pas renforcé mon lien avec Quite? C'est bizarre. Je suis allé trop vite, c'est ça. Filled us in on what's been going on. He betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites. Then came feelings of guilt that his leak sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the US and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding. Could have been remnants of XOF looking to silence him. And you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned.
Ok. Alors, A++, A+, 4A, ok, pas mal. Boss, Oui. come on back to base. Ah. Clouds approaching. Boss, there's been an accident in the boys' quarters. A pile of steel pipes gave way and crushed one of the kids. The boy named Ralph. They tell me he died instantly. I'm sorry, boss. It's my fault. I should have been keeping an eye on them. I'll let you know if we learn something. Ok. Oui, t'as fait quelque chose de pas bien encore. Je sens que c'est toi. C'est trop louche. Alors, on va écouter la cassette. Là. This is yellow cake that Cypher was having the PF's transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium-235 to subsist. They must be stored inside yellow cake, or they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo. Of course, they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself nuke kits. The uranium-enriching archaea complete with a user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. That and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the Dene. The one that covers the parasite that lives on the surface of the skull's bodies is what gives them their power, similar to my children who live in my skin. I modified the parasites I isolated from the body of that old man, differentiating them with various abilities. One that can blend perfectly into its surroundings by exposing the pigments in its cells at will. Another that, by harboring multiple species of metallic archaea, can oxidize and reduce metal. Isolating the one that covers and transplanting it into an artificial medium should provide the same abilities as the skulls, but they can only subsist within a human body. Once transplanted into the medium, they will eventually die. Another thing,
The weakness of the one that covers is desiccation. Their surface moisture loss is greater than ours. The reason they give off mist is to alleviate this by releasing the salts inside them as microparticles. Water vapor condenses around them, appearing as mist. But this dries out the atmosphere until they cannot even produce mist. And once their supply of water from the host runs out, the parasites are in danger. They, along with their host, enter a form of suspended animation. However, a similar effect occurs if they come into contact with a large amount of water. Rain, for instance. The one that covers will temporarily abandon other processes in his eagerness to absorb the water. Make the weather your ally. Ok. Please select a mission. Bah. 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 Quelle mission! Hein? Ah, faut peut-être que j'aille voir le bordel qu'il y a eu quelque part. Je vais retourner là-bas. Parce qu'on sait jamais, j'avais actionné un truc. Et j'aimerais bien voir du coup. Battle gear is an armored weapon developed to take on hostile bipedal weapon systems. But unlike the Soviet-funded Walker gear, the battle gear still hasn't been properly field tested. I'd like to assign a combat unit to take it on dispatch missions, so that we can evaluate its capabilities and reliability. Assuming you've got no objections, give the order to dispatch the unit from your iDroid. We need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Ouais. Bon, eh bien les loulous, on va se laisser là. Donc je vous dis à plus tard pour la suite. Bye bye.